Wa amma syaja'atu wan najdah. Adapun dalam asy-syaja'ah wan najdah. Asy-syaja'ah, apa definisi syaja'ah? Fadilatu quwwatil ghadab wa inqiyadiha lil aql. Orang kak dinto nalekana sifat pegela kak dinto bisa tunduk dak ka akal. Waktona bender maju, waktona bender nyorot, nika kocak ghadabuhu, rasa pegela kak dintoh, yatur ka angkui, sesuai kala bentontoten sebeda nang iakal. Kak dintoh kocak syaja', bahasa kula ban sampian bengal, pemberani. Tapi saya maksud kak dintoh, dan lamba beda istilah na orang kak dintoh juban, penakut. Waktu na maju tak maju panakut. Beda saya nomor 2 mutahawir. Waktu na nyorot patkun maju. Pan namo sakenian epetasa sombong luar biasa mutahawir. Sedangkan asy-syaja'ah ka dinto quwwatul ghadab ka dinto nikah tunduk dak ka akal. Inqiyadu quwwatil ghadab lil aql. Wan najda thiqatun nafsi 'inda istirsaliha ila al-maut. Haitu yuhmadu fi'luha duna khawf. Ketika orang kak dintoh yakin lepas aba bisa mati, perang dan lain semacam, bisa mati aba. Kak dimma orang kak dintoh mempunyai keyakinan tak kunjek boleh balik cek thiqah mantap dak ka aba nalikana ayocol ka aku ngadep tidak ka mati. Tanpa andi rasa takut, duna khaufin. Tanpa andi rasa takut, nika kocakin najdah. Najdah. Asy-syaja'ah kala maju nyorot sesuai kalaban pikiran sepender. Senomor 2, ketika mangkat tanpa andi rasa kobater pan la kocakin nika syaja'ah pan mangkat. Nika sepender, maka kak dinto kocak najdah. Pender, dalam bahasa kulaban panjenengan nika kapi pada kocaki pemberani. Jadi orang kak dinto kocak najda, syaja'ah, nikah pada kocak aki pemberani dalam bahasa kulaban panjenengan. Dalam keangkon Rasulullah, keberanian Rasulullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam minhuma bil makan alladhi la yujhal. Qad hadara al mawaqif as-sa'bata wa farra al kumatu wal abtalu anhu ghayra marrah wa huwa thabitun la yabrahu. Wa muqbilun la yudbiru wa la yatazahzah. Adapun Rasulullah dalam 2 kondisi syaja'ah ban najdah kala kak dintoh dapat dekakan dengan sesakap pina orang oning. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entar ke peperangan sebut ruwet se luar biasa, bahkan al-kumah kak dintoh orang-orang koangko, orang-orang hebat, wal abtal, tokoh-tokoh pemberani, kak dintoh ghayra marratin, kak dintoh farrah, buru, farrah ghayra marrat, nyorot Sayyidina Umar dalam peperangan Hunain, nyorot dan selain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa thabit la yabrahu, beliau kak dintoh tak kinjek, wa muqbilun la yudbil, ketika maju ni kata nyorot. Ben ajunan para nabi kak dinto nalekana ampon masang baju perang kak dinto lo oleh cabut. Ketika kulaban panjenengan maos dalam sejarah apa perangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngauningi ada 3.000 tentara dari kota Mekah ingin balas dendam atas kekalahan peperangan Badar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabada musyawarah. Hakikat Rasulullah dan kecek teron apa perangan kan itu edantos nang daerah setting Madinah. Tapi ternyata beda sahabat. Kak dinto pas ada bu Rasul pon toreh ambak nang Uhud. Rasulullah tak senang. Tapi kak dinto pon lah sepakat, beri usulan kak dinto selain sepakat, Rasulullah mengiyakan. Mereka itu Rasulullah masuk ada ke dalam kaki maja masang baju perang. Mereka itu sahabat arasan kakek mik maksa kakek pura pendapat.
Kan celinga Rasulullah ni kan lebih senang nyambak nang daerah-daerah Madinah. Malah tak usah repot belai semacam nang Madinah, tak usah jaga semacam. Iya ya, engkau kasta. Ayo aja habis polai ke Rasulullah. Dapat ada kajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja habis. Rasulullah tinggal pola la ambak nang daerah ngap peperangan Khandaq ya ambak nang sekitar Madinah. Tak usah jemput entar dak ke perbatasan, dak keluar akah tidak ke Gunung Uhud. Nah pada benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi ketika baju perang kakak dintoh empon pasang dikata oleh nyorot. Spot langsung. La yatazahzah. Tak kinjek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syuja'un illa wa qad uhsiyat lahu farratun wa hufizat anhu jaulatun siwa. Tidak ada situng orang angko pun kecuali pernah pasteh ekeding otabah kening bitong pernah buruh dari kondisi sesangat sulit. Nyorot mon kondisi ngak hunin can lembak. Kondisi mutamah pah tentara musuh berdenang iadaan tiba-tiba dari put omput keluar dikata kerjat langsung kapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah la yatazahzah muqbilun la yudbir thabitun la yabrah. Qala haddathana Abu Ali Al-Jabani fima kataba li qala yani kataba li qadiyat. حدثنا القاضي سراج قال حدثنا أبو محمد الأصيلي قال حدثنا أبو زيد الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل. Satu saat Sayyidina Bara tanya orang laki, afarartum yawma Hunainin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang laki kadin to ki atanya nah. Bisa kentro oning ongku bisa istihza. Sampai lamba adina ki Rasulullah ki buruh nang peperangan Hunain. Nah apa jawabna Sayyidina Bara? Sayyidina Bara kadin to Ibnu Azib la oning kapi je laga buruh waktu kadin to buruh kapi. Nah pada benar Rasulullah ada benar beliau walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafir. Bada Rasulullah tak buru. Yuqalu kali itu Sayyidina Abbas. Abbas ki buru masuk Islam. Ki buru dorok peperangan pertama waktu kali. Abbas. Thumma qala laqad ra'aituhu ala baghlatihi al-bayda wa Abu Sufyan akhidhun bilijamiha wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ana an-nabiy la kadhib wa zada ghairuhu ana ibn Abdul Muttalib. Kok ngatela tibi Rasulullah nampak dak ke baglah kikat dinto peranakan dari himar ketika akabin bencaran anak yang kocak baglah nyaman nah baghlatul bayda ki banapote. Saya istana Rasulullah nang peperangan Hunain kat dinto tak kinjek pakun Abu Sufyan ibn al-Harith kat dinto nakku sepapun Rasulullah. Ibn al-Harith itu nakku dak ka kedelina talen agak sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu anan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. Kibada dua riwayat bersama ada buah kibada lafal ana ibn Abdul Muttalib. Engkau dia nak pitak lecek, engkau foto nak Abdul Muttalib. Kak dinta saya ada buah kisah para ulama bahawa anyeput deka bengasepo saya ko angko, saya kus kan tak masalah. Tapi benilit tafakhur, benikan nyombong lagi. Kangkui abri dorongan semangat. Kata Abu Nabi Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam salah satu kata apa? Beliau angkat situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun minat tafakhuri bi abaihim. Yak te ambua ongku kaum-kaum gaan-gaan ngangkui bangasapona ataba la yakununna ahwana 'indallahi ta'ala minal ji'lan. Lebih enak mungku ajunan Allah etempeng hewan seanya majiklan. Senenang nang etong celatong pan ngiding om langsung mate enak ka itu hewan tak ngiding om langsung mate enak. Kemudian beliau cuma kita nyebut dak ka bangasepo bunga dak ka asokor atas bangasepo sikus bagus ka dito patot saya kelak laisa litafakhur benika angkui kenggaan tapi syukron lillah asokor dak ajunan Allah. Beliau ngangkat di antara hadis kadit. Kata Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib." Qila
Qila fama ru'iya yawma idzin ahadun kana ashadda minhu. Pas pada saat buah nang waktu kak dintoh baru kau ni tadak selebih kuat, lebih bangan, lebih angkoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ghairuhu nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an baghlatihi. Pada riwayat lain saya buah Rasulullah pas turun dari baghal, dari peranakan, dari tunggangan nakal itu turun. Jabu anan nabiyyu la imma marin ajabu anan nabiyyu la kadhib wa tabassal. وذكر مسلم عن العباس قال فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفه إرادة أن لا تسرعه وأبو سفيان آخذ بركابها ثم نادى يا للمسلمين الحديث. Riwayat dari Sayyidina Abbas, ketika orang-orang Islam dalam peperangan Hunain mutemuh, tiba-tiba pas tatemuh yang dibariin peperangan Hunain kak dinto nang daerah lembah kak dinto mana bi nang daerah Taif kak dinto kelem. Taif kak dinto tak sekapin daerah Saudi kak dinto panas. Daerah Taif kak dinto kalau 12 sampai nabu aja kita. Kalau 12 siang Taif. Di tempat rekreasi semakin banyak nang Taif nabi. Kelem. Ati odi juga ajuan ben lain semacam. Maka nang put omput kak dinto ternyata kan nang namoso. Nang Hunain kak dinto, ki daerah mak-semak dari Taif tak jauh di Taif. Dinto daerah namoso pan ngake masuk mutemobah moso datang. Tak kercet umat Islam pah langsung nyorot. Panah ben lain semacam pedang buru wallal muslimuna mudbirin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkudu baghlatuhu nahwal kuffar. Jan etakar. Saya tampak Rasulullah ka angkui maju ka ada. Sayyidina Abbas adabu bi'tan kulah. Paka apa nak ta'ala nak kedali nak kak dintumbi kulah teku. Sedangkan Abu Sufyan, panahkan Sayyidina Abbas, sahabat Rasulullah SAW kak dintuh. Nekuk daka, anu napatana naik rikap tempat panompan nak. Waktu kak dintuh Rasulullah adabu, ya lal muslimin. Hi orang-orang Islam. Sampai ada budak ke Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas suara nyaring. Pakon panggil. Pasir saya panggil Rasulullah, panggil ahla Badr. Ya ahla Badr, ya. Ulah ni kemah langsung abali pole.